મિત્રો, વાતાવરણને ડોળવા માટેના જે પ્રયાસો થઈ રહ્યા છે, મારી બે હાથ જોડીને આપ સૌને વિનંતી છે, ધૈર્ય અને સંયમપૂર્વક કામ કરજો. મને આપ સૌ ઉપર ભરોસો છે, રાજકોટ લોકસભાના મતદારો ઉપર ભરોસો છે, અને મને કહેવા દો, फानुस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझेगी जिसको रोशन खुदा करे. आप सौनी वच्चे नागरिकोनी आवड़ी मोटी जनमेदनीनी वच्चे एक कार्यकर्ता तरीके हूँ पण तमारो सुख दुखनो साथी बनवा माटे आव्यो छुं. संसद में बहु जोई छे, लोकसभा में जोई छे, राज्यसभा में जोई छे. पार्टीए आपेला कार्यक्रमने पार्टीना कार्यकर्ता तरीके हूँ आपनी वच्चे लईने आव्यो छुं. आप सौना सहकारनी अपेक्षा साथे भारत माता की. सांझ समाचार फेसबुक पेज ने लाइक करो, वीडियो शेर करो અને વધુ વિગતવાર સમાચાર માટે sanssamachar.net વિઝિટ કરો.